और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज मीर। इदारनि जे विच में टकराव इन जी हिकिड़ी पुरानी तारीख़ आहे। तशद्दुद, रऊफ़ हसन ते तशद्दुद थियो आहे। हिन मुल्क जे अंदरि वज़ीर आज़म शहीद थिया आहिनि। हिन मुल्क जे अंदरि पीपल्स पार्टी जी पूरी क़यादत जेल में वई आहे। MRD जे दौर खां वठी करे जेकॾहिं ॾिसूं त हिते अलाए छा छा न थियो आहे, न थियणु खपे। जेके ज़ख़्मी थिया आहिनि, जेके सियासत करनि था, इदारनि खे टारगेट करनि था, उन्हनि खे बि न करणु खपे। मौलाना फज़लुर रहमान साहब हिकु दफ़ो वरी PTI जे वेझो अचण जी कोशिशि करे थो, प्रेशर वधाइण जे लाइ, दबाव विझाइण जे लाइ मथों गवर्नमेंट जे इहा कोशिशि कई पई वञे। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MP हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ वीडियो लिंक पे हैं, स्काइप पे हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मीर साहब। आपकी बड़ी मेहरबानी उज़मा साहिबा, आप मुल्क से बाहर हैं फिर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला है। एक तो आपको आप पकड़ लेते हैं, कमाल आपका है। हाँ, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको। ये आपको पता है कि इदारों के बीच में नफरत पैदा की जा रही है, इदारों को टारगेट किया जाता है। और रऊफ हसन साहब के ऊपर आपको पता है कोई हमला जिस तरह हुआ है, अब ये पूरी उसके ऊपर कैंपेन शुरू करना, क्या कहेंगी? इनको ना कोई शर्म है ना कोई हया है। ये इस वक्त जो इनकी जो माइंड सेट जो है ना इनका, वो इस कदर करप्ट और पलूट हो गया है, आई एम सॉरी टू से, कि इनकी कोई सीधी रही नहीं है। ये बंद कमरों के पीछे तो ये पांव पड़ जाते हैं और तीसरी दफा एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो ये गिरेबान पकड़ना शुरू कर देते हैं। अपनी हर गलती, हर जो ये इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसका ये जो गुस्सा है वो निकालते हैं इदारों के ऊपर। झूठ की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं इन्होंने, इतना गंद फैला दिए हैं मीर साहब कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब ये रऊफ हसन जो है, शोएब शाहीन की अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ी हो तो वो खुद कह रहा है, वो कह रहा है कि मरवत ने करवाया है हमला, क्योंकि मरवत से किसी की बन नहीं रही है, मरवत को आउट करवा दिया इन सारों ने, तो वो अब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। और ये मैं तो चूंकि रही हूँ PTI में, मुझे पता है इन लोगों का, ये एक दूसरे की जड़ें काटते हैं। और जो बानी साहब हैं वो डिवाइड एंड रूल करके पार्टी चलाते हैं। वो भी कहते हैं लड़ने दो इनको आपस में, ताकि मैं ही एक मजबूत रहूंगा बंदा, बाकी सारे जो है ना ये इनको कोई खातिर में वो नहीं लाते हैं। तो अब मैं देख रही थी कि इन्होंने फिर से इतना गंद उछालना शुरू कर दिया है, और सोशल मीडिया जो है ना उसको ये हथियार बना लेते हैं। ये जो पॉपुलिस्ट पार्टी जो होती है ना, उनका हथियार होता है प्रोपेगेंडा, और वो करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। इसीलिए आपने देखा है कि ये डेफिनेशन का जो कानून पंजाब हुकूमत लेके आई है वो इसी वजह से लेके आई है, क्योंकि ये इनको ये मादर पितर आज़ाद हो चुके हैं। ये समझते हैं कि कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन अब इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। और ये जिस तरह से ये बैठ के नाम अकाउंट से और इधर उधर से ये बैठ के ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये इनकी जो रस्सी जो है ना इनकी खिंचने वाली है। अब इनको जवाब देना पड़ेगा और इनकी सजाएं भी होंगी। और ये कानून जिसकी वजह से ये इतना जो चीख चिल्ला रहे हैं, ये अब इनको कटहरे में खड़ा करेगा ला। तो ये ना ये समझे कि ये शुगर में मुहार हो चुके हैं, ये अब इनको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। उज़मा साहिबा, मौलाना फज़लुर रहमान साहब के साथ मुलाकात PTI रहनुमाओं की, क्या लग रहा है आपको? पता है सियासी मुफाद आपको नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि ये सियासी मुफाद के तहत एक साथ हुए, जमहूरियत की मजबूती के लिए एक साथ हुए हैं? क्या कहेंगी उज़मा साहिबा? गैर फिक्री इतिहाद है, और मौलाना साहब ने अपनी साख जो है ना वो खुद बर्बाद कर ली है उनके पास जाके। आपको पता है कि पिछले
13-14 سال سے میں بھی دیکھ رہی ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہو کس طرح انہوں نے مولانا صاحب کو ہر جلسے میں ذلیل کیا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کیا کیا نام سے یہ پکارے جاتے تھے. اب آل آف اے سڈن پی آئی کا تو یہ وتیرہ ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اگر مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ استعمال ہوں تو پھر ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی خواہش ہے, لیکن ان کو کچھ نہیں حاصل ہونا, کیونکہ پی ٹی آئی نے آج تک کسی سے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. یہ صرف استعمال کیے جائیں گے اور پھر ٹیشو کی طرح پھینک دیے جائیں گے. مولانا صاحب کو اگر گلا ہے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی کی کے پی کی الیکشن سے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کے پی میں ان کی حکومت آئے. تو وہاں پہ کس کی سیٹیں ہیں, ہماری تو نہیں ہے, 80% تو وہ پی ٹی آئی کی ہے. تو اگر گلا کوئی تھا ان کو تو ان سے ہونا چاہیے تھا. باقی وہ مولانا صاحب بڑے صدمے میں ہیں کیونکہ وہ صدر بننا چاہ رہے تھے, لیکن صدر اگر بننا تھا تو آپ کو کچھ سیٹیں بھی چاہیے تھی, کوئی نمبر گیم بھی آپ کو چاہیے تھی, وہ ان کے پاس آئی نہیں. تو اب اس میں کس کا قصور ہے؟ باقی بلوچستان میں بھی یہ نہیں بنا سکے اپنی حکومت, وہ باقی پارٹیز نے مل کے بنا لی, یہ پھر باہر رہ گئے. تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں اگر اس کا یہ غصہ نکال رہے ہیں تو ان کو نقصان ہوگا. ان کی عزت جو تھی صرف تب تھی جب یہ پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ تھے, اور جب یہ ہم نے اپوزیشن کا ان کو لیڈر بنایا ہوا تھا تب ان کی عزت تھی. تو اگر ان کو یہ عزت نہیں راس آ رہی ہے تو پھر اپنی ان کی مرضی. عظمیٰ صاحبہ, آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے جمہوریت میں اختلافات رائے ہوتا ہے, کوئی یہ نہیں ہے. جس طرح اب آج جو پہلے آپ کے ساتھ تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں, یعنی کہ آپ کی طرف اشارہ ہے ڈائریکٹ, اور کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے ججز کے خلاف, عدلیہ کے خلاف. کیا آپ اس بات سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ ایک دفعہ پھر استعمال ہو رہی ہے؟ آپ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کیا تاثر جاتا ہے ہماری عدلیہ کا. ہماری عدلیہ جو ہے وہ 137 نمبر پہ ورلڈ ریکارڈ میں کھڑی ہے, یعنی کہ نہایت نچلے درجے پہ. ہماری فوج کا کھڑی ہے 6 نمبر پہ, اسی ملک کی فوج ہے نا, اور سب سے بہترین فوج مانی جاتی ہے پوری دنیا میں. تو عدلیہ کیوں نہیں ہماری آ سکتی پہلے 10 نمبروں میں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں جوڈیشل ریفارمز کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ جو ہمارے فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں سے وہ تو مذکر خیز ہے. یعنی کہ عدالت کیا مانگتی ہے؟ عدالت مانگتی ہے ثبوت. اب یہ ڈائرن کا کیس لے جائیں, ان کی جو بیٹی تھی, وہ 1997 کا جو کیس تھا کیلیفورنیا کی کورٹ میں, سیدھا وائٹ خود ان کو لے کے گئی تھی بانی صاحب کو کورٹ میں, اور وہاں پہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تھا, مان لیا تھا کہ یہ ان کی بیٹی ہے. کیونکہ اگر وہ نہ مانتے تو ان کو پھر ڈی این اے ٹیسٹ کرانا پڑ جاتا. تو یہ ایویڈنس آپ کے سامنے پڑا ہے, ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور آپ اس کو اٹھا کے آپ نے یعنی کہ لائر نے بھی زحمت نہیں کی ان کے کورٹ میں آنے کی, ویسے اٹھا کے تو باہر پھینک دیا کیس کے, جی نہیں اس کے کیس کا کوئی سر پیر نہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کے اگر آپ تماشے کورٹس میں لگائیں گے, پھر جناب ایک وہ آپ کا وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے, تو یہ اس طرح کا نظر نقلی کی آپ کہانی آپ کے سامنے ہے ساری. اور کس طرح سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ گڈ ٹو سی یو والی روح جو ہے نا خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئی ہے, شریعت کر گئی ہے. تو اس طرح سے تو بات نہیں بنے گی. اور پھر دیکھیں نا, اب آپ اداروں کو بھی بدنام کرنے چل پڑے ہیں. آپ خط لکھنے جا کے چیف جسٹس کو, آپ کے پاس اگر ثبوت ہے تو آپ عدالت بلائیں اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس طرح سے آپ کی اپنی کمزوریاں ہیں, تو اس کو پھر آپ اس طرح سے ایک خط لکھ کے, تو اس کا مطلب آپ اسکینڈل بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اور میرے تو خیال میں اگر آپ دیکھیں میر صاحب, تو جب یہ افتخار چودھری کو جو بہت سیاسی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا تھا, ان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب وہ جو ایک لائر برادری ہے وہ سر چڑھ کے ناچنا شروع ہو گئی ہے.
मेरे ख्याल में अगर उनको इस तरह से हम ना ताकतवर बनाते, उसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, सारे लोग शामिल हैं, तो साकिब निसार जैसे लोग पैदा ना होते। एक चीज जस्टिस पूरी दुनिया में घूम रहा है, डैम फंड के लिए पैसे मांग रहे हैं और वो पैसे किधर है हमें तो कुछ पता नहीं। ये क्या तरीका है लोगों का? आप अपने हदूद और कयूद में अपने जो आइन ने आपको एक दायरा दिया है, आपको उसमें रहना है, वो आपकी ताकत है। कोई भी इदारा हो उसको एक आईनी हदूद के अंदर रहना लाजिम बड़ी है। बड़ी मेहरबानी उस्मान साहब आपने टाइम दिया अन ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ था जूं डिस्कशंस खे अॻिते वधायूं। वेलकम बिरादरीन मूंखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कियो आहे सेनेटर आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब, कॉलमनिस्ट आहिनि, लेखक आहिनि ऐं मारूफ़ कानूनदान आहिनि, सेनेटर बि आहिनि। सर तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। आवाज़ अचे थो सर? सर हिकिड़ी कोशिश पैदा कई थी वञे, तव्हां बि अपर हाउस जो हिसो आहियो, जमहूरी इदारनि खे जहिड़े तरीक़े सां टकराव पैदा करण जी कोशिश कई वञे थी, छा चवंदव इन ते? मां तव्हांजो सवाल न सम्झो, ॿीहर करे सघंदव? मां चयुमि त इदारनि जे विच में टकराव पैदा करण जी कोशिश कई थी वञे सियासी कुवतुनि जी, जंहिंमें पीटीआई सरे फ़हरिस्त आहे, छा चवंदव? मुंहिंजे ख्याल में त इहो 2018 खां या उन खां अॻु सिलसिलो हलंदो आयो आहे, जॾहिं जेको आहे सो फार्मर जेको आहे सो प्राइम मिनिस्टर खे डिस्क्वालीफाई कयो वियो, उन खां पोइ इहा पोलराइजेशन जेको आहे सो कंटिन्यूसली हलंदी आई आहे ऐं का नई कोन्हे का। उन जे करे मुंहिंजे ख्याल में जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इहो मौक़िफ़ आहे त आइन मुताबिक़ जेको आहे सो इदारा पंहिंजे हदुनि में रही कमु कनि, ऐं नंबर ॿियो त सियासतदान जेको आहे सो पॉलिटिकल डायलॉग में जेको आहे सो यकीन कनि ऐं पार्लियामेंट्री कंसेसस जोड़नि, बजाए जो जेको आहे सो ॿियनि इदारनि खे ॾिसनि। त मुंहिंजे ख्याल में उहो आइन ते जेकॾहिं अमल थींदो त उन सां मसइलो हल थी सघंदो, हर को पंहिंजे हदुनि में रहे। ऐं इहा पोलराइज़ेशन जेको आहे सो कंटिन्यूसली हले थी ऐं मुल्क खे तव्हां ॾिसो त केतिरो जेको आहे सो नुक़सानु पियो आहे काफ़ी अरसे खां। त माना स्टैंड स्टिल आहिनि इलाही कम, पार्लियामेंट खां 2/3 मेजॉरिटी जेको आहे सो उहा खसिजी वई आहे ऐं कोर्ट उन में स्टे ॾेई छॾियो आहे ऐं गवर्नमेंट वटि न रही आहे। त मुंहिंजे ख्याल में इहे तमामु सीरियस इशूज़ आहिनि, त उन खां सवाइ जेकॾहिं पार्लियामेंट खे फिटर कयो थो वञे त उहा पार्लियामेंट कीअं हली सघंदी? तव्हांजो जुडिशरी सां तमामु गहरो ताल्लुक़ आहे, एज़ अ बैरिस्टर, एज़ अ कानूनदान। अॼु जुडिशरी जी तारीफ़ करनि था, पीटीआई जो बानी चेयरमैन चीफ जस्टिस साहब जी तारीफ़ करे थो, इन ई चीफ जस्टिस साहब जे हवाले सां जेके शयूं कयूं वयूं तव्हां खां बि लिकल न आहिनि, मूंखां बि न आहिनि, छा चवंदो? ॾिसो जेको आहे सो जुडिशरीअ खे जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे पोलराइज़ेशन जेका पॉलिटिकल आहे उन में तव्हां गेलींदव त ज़ाहिर आहे जुडिशरी ते असरअंदाज़ पंहिंजो असरु थींदो, ऐं उहो कंहिंजे मफ़ाद में न आहे, न मुल्क जे मफ़ाद में आहे न आवाम जे मफ़ाद में आहे। त जुडिशरीअ खे बि उन पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन में जेको आहे सो तव्हां जेको आहे सो आणियो, जेका पोलराइज़ेशन पॉलिटिकल माहौल ते हली रही आहे। त पोइ इन सां नतीजो इहो निकिरंदो त सभु इदारा हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ विढ़ंदा रहंदा ऐं पोइ आवाम सफ़र कंदो, माना कोर्ट कमु न करे सघंदो, न गवर्नमेंट कमु करे सघंदी, न पार्लियामेंट कमु करे सघंदी, न जुडिशरी कमु करे सघंदी। त इहो बुनियादी तौर ते जेको फ़र्क़ु पवंदो उहो आवाम जे राइट्स ते पवंदो ऐं आवाम जे हालतुनि ते पवंदो। उन जे करे सभिनी जे लाइ इहो ज़रूरी आहे त उहे जेको आहे पंहिंजे पंहिंजे मैंडेट जो एतिराम कनि ऐं विदिन जेको डोमेन आहे कॉन्स्टिट्यूशन में उनखे ॾिनल उन ते अमल कनि। सेनेटर साहब, हाणे जीअं त उनखे असां बि बहितर नथा सम्झूं, पीटीआई जे तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब ते तशद्दुद थियो आहे, एॾो वॾो शोर करणु, तव्हां हिन मुल्क जे अंदरि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जुडिशल मर्डर थियो, शहीद राणी खे जीअं शहीद कयो तव्हांजे साम्हूं आहे, MRD जो दौरु तव्हांजे साम्हूं आहे, अञा त 5% बि तकलीफ़ कोन आई आहे सियासी तौरु पीटीआई खे, एॾो वॾो तमामु शोर करणु त असां सां ज़्यादतियूं थियनि थियूं पियूं, छा चवंदो? ॾिसो रऊफ़ हसन ते जेको हमलो थियो आहे उहो कंडेमेबल आहे, उहो कंहिं ते बि हमलो थिए उहो आइन ऐं कानून जे जेको आहे सही ख़िलाफ़ आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उनखे को माण्हू अप्रूव नथो करे सघे। इट हैज़ टू बी कंडेम्ड, इनखे कंडेम कयो वञे। बाक़ी जेका पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन आहे, ज़ाहिर आहे पॉलिटिकल पार्टीज़ पंहिंजा मौक़िफ़ थियनि था, उहे हाईली जेको आहे सो पोलराइज़ थियनि था ऐं कॾहिं उहे जेको आहे पंहिंजे पार्टी मफ़ाद में जेको आहे मुल्क जे मफ़ाद खे छॾे वेंदा आहिनि।
सही त मुंहिंजे ख़्याल में ईअं न थियणु घुरिजे जेको कॉन्स्टिट्यूशन आहे हिकिड़े पासे त PTI चवे थी त कॉन्स्टिट्यूशन ते अमल कयो, ॿिए पासे हू चवनि था त ॻाल्हियूं असां एस्टेब्लिशमेंट में न कंदासीं। इन में जेको इहो बुनियादी तज़ाद आहे त ॻाल्हियूं असां एस्टेब्लिशमेंट सां कंदासीं, उहो मुंहिंजे ख़्याल में जेको आहे सो नॉन पॉलिटिकल ऐं हिकिड़ी नॉन सीरियस अप्रोच आहे। उहो माना पार्टी शावनिज़म शो करे थी, त पार्टी शावनिज़म आहे ऐं हू पार्टीअ जे मफ़ाद में जेको आहे सो कंहिं बि मुल्की मफ़ाद ते खे दाव न ॾियणु चाहिनि था। इहो जेको रवैयो आहे जेको रहियो आहे त बाबा जेकॾहिं असांखे इक़्तिदार न मिलंदो त पोइ असां सॼे मुल्क खे डामाडोल कंदासीं, इहो मुंहिंजे ख़्याल में अनफॉर्चुनेट आहे। ज़मीर साहब, मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी सियासत जी ख़बर तव्हांखे बि आहे, असांखे बि ख़बर आहे, इक़्तिदार जो हिसो रहियो आहे हमेशह, ऐं हिन वक़्तु PTI सां वेझड़ाइप ज़ाती मुफ़ादात ॾिसो था, पंहिंजा मुफ़ादात ॾिसो था, इन सां का जमहूरियत ऐं पार्लियामेंट जो मुल्क जो भलो त कोन्हे, छा चवंदो? ॾिसो पॉलिटिकल पार्टी आहे, मौलाना फज़लुर रहमान तमामु सीनियर सियासतदान आहे ऐं पंहिंजो हुन माज़ीअ में बि जेको आहे सो तहरीकूं हलायूं आहिनि, उनजो जेको मौक़ुफ़ आहे ज़ाहिर आहे उनजो पंहिंजो मौक़ुफ़ आहे उनते। बाक़ी जेकॾहिं उहो मौक़ुफ़ जेको आहे सो उन ई पोलराइज़ेशन ॾांहुं वठी वञे ऐं उन मौक़ुफ़ सां जेको आहे सो आवाम खे को फ़ाइदो न पए ऐं पार्लियामेंट खे अलॻि न ॾिनो वञे, ऐं माज़ीअ में बि 2002 खां वठी कहिड़ियूं इलेक्शन थियूं, उहो महिल बि त वेठा आहे न इलेक्शन में गवर्नमेंट में, त हींअर जेका आहे उनजो हल छा आहे? हल इहो आहे त सियासतदान पाण में ॻाल्हियूं कनि ऐं कंसेंसस जोड़नि ऐं जेका पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन आहे उहा मुल्क मां ख़तमु थिए। उहा पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन जेका आहे उहा हाणे वधी, उहा जुडिशरी ॾांहुं वई आहे, हाणे इहा ॿियनि इदारनि ॾांहुं वेंदी, त मुंहिंजे ख़्याल में इहो जेको आहे सो तमामु डेंजरस आहे कंहिं मुल्क लाइ। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात आहे, तव्हां सेनेट जे अंदरि PIA ते तव्हां ॻाल्हायो ऐं उन जी प्राइवेटाइज़ेशन ते तव्हां ॻाल्हायो, ऐं जहिड़े तरीक़े सां उनखे कंहिं सोची सम्झी सोच तहत इंतज़ामी तौरु नाकाम कयो वियो आहे, उते तमामु घणनि माण्हुनि जो रोज़गार आहे ऐं पीपल्स पार्टी नथी चाहे त उहो प्राइवेटाइज़ थिए, छा चवंदो? बिल्कुलु असां इहो ई रेज़ोल्यूशन मूव कयो त बाबा तव्हां जेको प्राइवेटाइज़ेशन कयो था उनखे पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट नथी करे, ऐं उनजे करे छो त जेको आहे सो मुलाज़िमनि जा जेके इंट्रेस्ट आहिनि उहे वायोलेट थींदा ऐं उहे प्रोटेक्ट नथा थियनि, उनजी कहिड़ी गारंटी आहे? ऐं असांजो जेको मॉडल आहे उहो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आहे, जेको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि अनाउंस कयो त बजाए जो होलसेल प्राइवेटाइज़ेशन करे माण्हुनि खे बेरोज़गार कयो वञे ऐं उन्हनि खे प्रोटेक्शन न ॾिनो वञे, त उनजो बहितर हल इहो आहे त जेको आहे गवर्नमेंट कंट्रोलिंग केयर रखे, बाक़ी प्राइवेट पार्टनरशिप जे ज़रिए जेको आहे सो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे। असां उनजे करे सेनेट में जेको आहे सो इहो नोटिस ॾिनोसीं ऐं त जेको आहे सो असांखे कंसर्न आहिनि त जेका प्राइवेटाइज़ेशन थिए थी उन में मुलाज़िमनि जा हक़ मारिया वेंदा, उन्हनि खे प्रोटेक्शन न हूंदो, उनजे करे जेको आहे सो असीं इहो सेनेट में ज़मीर साहब, आख़िरी सवाल, पहिरियां पीका जहिड़े तरीक़े सां PTI जे दौर में आंदो वियो मीडिया खे कंट्रोल करण जे लाइ, हाणे पंजाब गवर्नमेंट नून लीग गवर्नमेंट जेको कुझु करे थी मीडिया जे लाइ, तव्हांजे साम्हूं आहे उहो ई करे थी जेको उन दौर में थियो? हेलो हेलो, आवाज़ अचे थो सर? हेलो, लाइन डिस्कनेक्ट थी आहे। वॾी महिरबानी ज़मीर साहब, तव्हांजो महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾसियो त असेंबली जे अंदरि ऐं ॿाहिरि मौक़िफ़ छा आहे, पोलराइज़ेशन खे ख़तमु थियणु खपे। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था वेलकम राज़िम गटेल लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेट रही चुका आहिनि, सेक्रेटरी जनरल GDA जा डॉक्टर सफदर भाई साहब मूंसां। डॉक्टर साहब, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, हर तरफ़ इहे ॻाल्हियूं पियूं हलनि त इदारनि जे विच में तमामु घणी छिक ताण आहे, नून लीग जी क़यादत चए थी त इनखे हल थियणु खपे। हिकु दफ़ो वरी इहे पार्लियामेंट जे अंदरि तकारीर बि तव्हांजे साम्हूं आहिनि ऐं टॉक शोज़ में गुफ्तगू बि तव्हांजे साम्हूं आहे, इहा पोलराइज़ेशन हिकु तरफ़ वरी अदलिया जी तरफ़ वधे पई, छा चवंदो डॉक्टर साहब? बिल्कुलु, ॾिसो मां वैसे जेको हिकिड़ी ॻाल्हि मेंटेन कई आहे त हिकु तवातर सां जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ अदवारनि में मुख़्तलिफ़ ज़ावियनि सां पंहिंजो मुख़्तलिफ़ इदारनि जे दरमियान जेको आहे सो इहे रही आहे छिकताण जी कैफ़ियत। कॾहिं जेको आहे सो जुडिशरी
ऐं एस्टेब्लिशमेंट गॾु थी था वञनि ऐं पार्लियामेंट पारिक थी वञे, सियासतदान पारिक थी वञनि, कॾहिं जेको आहे सो ईअं महसूसु थिए थो पियो त पार्लियामेंटेरियन ऐं एस्टेब्लिशमेंट जे गॾु थी वञे ऐं जुडिशरी ते प्रेशर एक्शन शुरू थी वञे। इहे ॻाल्हियूं जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ ज़ावियनि सां जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ अदवारनि में जेको असां ॾिठियूं, ऐं हिन महिल इहो महसूसु थिए थो पियो त पंहिंजो जेके कुझु सियासतदान जेके आहिनि उन्हनि जी ऐं एस्टेब्लिशमेंट जे विच ते का न का अंडरस्टैंडिंग आहे, जंहिंजे नतीजे में जेको आहे सो पार्लियामेंट जे अंदरि जेके आवाज़ूं थी रहियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते जेको जुडिशरी ऐं ख़ासि तौर ते ख़ासि जजिस खे जेके क्रिटिसाइज़ करे रहिया आहिनि, त उनजो कारण सां यकीन महसूसु थिए थो पियो त उहा हिकिड़ी छिकताण जी कैफ़ियत पंहिंजे हंधि मौजूदु आहे। पर हाणे सवाल ई पता थिए त बुनियादी ॻाल्हि हाणे जी, मां पुराणी इन ॻाल्हि नथो कयां पियो, हिन महिल जेका ॻाल्हि मूंखे महसूसु थिए थी पई त जेको सिस्टम आहे, सिस्टम जी जेके कॉन्ट्रडिक्शन्स आहिनि उहे तमामु स्ट्रॉन्ग आहिनि। मां हिन ते पहिरियों बि ॻाल्हाए चुको आहियां तव्हांजे प्रोग्रामनि में, इहे जेके कॉन्ट्रडिक्शन्स आहिनि, जेके तज़ाद आहिनि सिस्टम जा, उहे जेको आहे सो जेको आहे सो उन कैफ़ियत खे वधाइनि था पिया, जिते अचण वारे ॾींहंनि में पंहिंजो हीउ निज़ाम जेको आहे उनजे मथां जेको शदीद दबाव जेको आहे सो अचणु शुरू थी वञे थो। मां इहो सम्झां थो त हिन सॼे अमल में हाणे खां ई जेको आहे सो असांखे इहो करिणो पवंदो त जीअं इहा जेका छिकताण वधीक न वधे, इहा वधे थी पई त पोइ जेको जमहूरी सिस्टम आहे, पार्लियामेंट्री सिस्टम आहे, उनखे नुक़सानु पवंदो। डॉक्टर साहब, जीअं तव्हां पाण चयो त हिकिड़ी कन्फ्रंटेशन न थियणु खपे इदारनि जे विच में, मुल्क जे फ़ाइदे में बि न आहे, ऐं उन सां गॾु आपोज़िशन, गॾियल आपोज़िशन जे लाइ हिकिड़ो किरदारु अदा कयो वञे थो। मौलाना फज़लुर रहमान साहब वटि जीअं PTI जी क़यादत जेकी आहे उहा वई आहे, मुलाक़ात थी आहे, उन बि चयो आहे त इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते आहिनि, पर कुझु शयुनि खे नरम करे सघिजे थो। लॻे थो तव्हांखे को गॾियल मुख़ालिफ़ धुर जो इतिहाद ठहणु हुकूमत जे ख़िलाफ़, या हिन में अञा टाइम लॻंदो डॉक्टर साहब? हिकिड़ी पॉज़िटिव डेवलपमेंट आहे मुंहिंजी नज़र में त ऑपोज़िशन जूं जेके पार्टीज़ आहिनि, ख़ासि तौर ते जेके हिन इलेक्शन रिज़ल्ट सां मायूस आहिनि, उहे सम्झनि थियूं त हे इलेक्शन जेके आहिनि हिकिड़ी मैनिपुलेशन जे ज़रिए हिकिड़ी हुकूमतूं क़ाइमु थियूं आहिनि, उहे सभु जीअं महसूस ईअं थी रहिया त PTI जी जेका इनिशिएटिव आहे उन मौलाना साहिब जो वञणु, उन सां जेको आहे यकीन उहा छिकताण जेका पार्टियुनि जे विच ते उहा जेको आहे खटिजे थी ऑपोज़िशन जे जमातुनि जे विच ते, ऐं हिकिड़ो मुतहद महाज़ जेको आहे उहो ठहण जी कैफ़ियत ज़रूरु नज़र अची रही आहे। ठही करे जेको आहे सो इहे सभु पार्टीज़ जेके आहिनि इहे नथियूं जेको आहे उहो बुनियादी तौर ते हिन पार्लियामेंट्री जेका हीअ पार्लियामेंट ठही आहे उनखे रिजेक्ट थियूं कनि पियूं। जेके इलेक्शन जो जेको प्रोसेस आहे उनजे मथां उनजा सीरियस रिजर्वेशन आहिनि। त मां सम्झां थो पियो त जीअं जीअं मामला अॻिते वधंदा तीअं तीअं जेको आहे सो इहो डिमांड वधंदी त बाबा असां हिकिड़ी नए इलेक्शन में वञूं जिते जेको आहे सो हिकिड़ी फेयर प्रोसेस जे ज़रिए हिकिड़ी इलेक्टेड गवर्नमेंट अचनि, जेसिताईं जेको आहे अनफेयर प्रोसेस जे ज़रिए का बि गवर्नमेंट वेठी हूंदी त उनजे मथां हिकिड़ो दबाव रहंदो, छा करे जेको अवाम में उनजी पॉपुलरिटी उहा कोन्हे का जेका हुजणु खपे। त मां सम्झां थो पियो त जेको इनिशिएटिव PTI वरितो आहे पंहिंजे मौलाना साहिब जे वञण जो, उहो यकीनन हिकिड़ो पॉज़िटिव अमल आहे। ऐं ॼाण त मां सम्झां थो त मौलाना साहिब हुन ते बहितर अंदाज़ में जेको आहे सो उनजी मोट बि ॾिनी आहे। ऐं अॻिते बि जेको आहे सो जेके बि पार्टीज़ आहिनि जेके हिन महिल जेके असेंबलियुनि खां ॿाहिरि वेठियूं आहिनि या जेके असेंबलियुनि में पूरी तरह रिप्रेज़ेंटेड न आहिनि, उहे जे गॾु थियनि थियूं पियूं त यकीनन जेको आहे अॻिते बि जेका हीअ मौजूदा जेको गवर्नेंस जो निज़ाम आहे इहो कोलैप्स थी वेंदो आहे। ऐं जेको आहे उन नतीजे में हिकिड़ी फ्रेश ऐं नई इलेक्शन में जे असां वञी हिकिड़ी फेयर प्रोसेस जे ज़रिए नई असां गवर्नमेंट चूज़ कयूं था पिया त उहा प्रॉब्ली पाकिस्तान जे मसइलनि खे बहितर अंदाज़ में हल करे सघे। डॉक्टर साहब, इन जर्नल मां को स्पेसिफिक तव्हां खां कोन थो पुछां, इन जर्नल अवाम जे अंदरि जेको तासुर आहे, तव्हांखे बि ख़बर आहे, मूंखे बि, ज़रूरु अपोज़िशन थियणु खपे, सख़्तु अपोज़िशन थियणु खपे, पर एतिरी बि नफ़रत ऐं तक़सीम न करणु खपे त सुभाणे जॾहिं मिलिजे त अवाम उनखे तनक़ीद करे। PTI जो जेको मौक़िफ़ रहियो मौलाना साहिब जे हवाले सां वॾो सख़्तु मौक़िफ़ रहियो हिक ॿिए जो, हाणे जॾहिं मिलिजे थो त सियासी मुफ़ादात हिन में ॾिठा था वञनि त ॿई हिक ॿिए खे बचाइण जे लाइ गॾु थिया आहिनि। डॉक्टर साहिब छा चवंदो? न, मां सम्झां ॾिसो हिन महिल जेकी उहे पार्टीज़ जेको आहे हिकिड़ी जीअं तव्हां ॾिसो त जेका हीअ पार्लियामेंट आहे उहा रुॻो ॿिनि टिनि पार्टीज़ जी रिप्रेज़ेंटेशन ॾिए थी पई। जनरली जेके बि पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, जेके बि पॉलिटिकल पार्टीज़ पंहिंजो असर रसूल रखंदियूं आहिनि हिन सॼे पॉलिटिकल अमल में, उहे बिल्कुलु पार्लियामेंट ऐं सूबाई असैम्बलियुनि खां ॿाहिरि थी वियूं आहिनि। सो उन्हनि जे जेको आहे ॿाहिरि निकिरण जे करे ऐं जेको हिकिड़ी शेडी इलेक्शन प्रोसेस जे ज़रिए ऐं जंहिं हिसाब सां रिज़र्व सीट वारो फ़ैसिलो कयो वियो, जंहिं हिसाब सां जेको आहे सेनेट जे मेंबरनि खे चूंडायो वियो,
त उन सां जेको आहे सो मुंहिंजे ख़्याल में मफ़ादात जी जंग मूंखे नथी पई नज़र अचे। जेन्युइन फीलिंग आहे त बाबा जेका बि आहे इलेक्शन प्रोसेस जे ज़रिए जेका नओं सिस्टम क़ाइमु थियो आहे, इहो हिकिड़ो रिग्ड सिस्टम आहे, बयास सिस्टम आहे, हिकिड़ी अनफेयर इलेक्शन जे ज़रिए सिस्टम पैदा थियो आहे, जंहिंजे जेको आहे सिस्टम वेंदो आहे अचण वारे ॾींहंनि में इन सिस्टम खे जेको आहे रद्द करे ऐं जेको आहे हिकिड़ी नई इलेक्शन प्रोसेस जे ज़रिए हिकिड़ी नई इलेक्शन में असां वञूं। वॾी महिरबानी मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर आबादी साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान। इतिहाद ठहणु हिकिड़ी सुठी डेवलपमेंट आहे उहे चवनि था, पर ॿी तरफ़ अवाम जे अंदरि हिकिड़ो रिएक्शन बि आहे ऐं PTI जी क़यादत जे लाइ ऐं पंहिंजो मौलाना फज़लुर रहमान हिक ॿिए जे लाइ जेके ज़बान इस्तेमालु थी उहा अञा ताईं कंहिंखां कोन विसरी आहे, ज़ाती मुफ़ादनि जे लाइ गॾु थिया आहिनि। अञा हाणे ईअं इलेक्शन थी आहे, वरी इलेक्शन जी डिमांड करणु, अवाम खे रिलीफ खपे ऐं इहा ज़िमेदारी आहे हुकूमतुनि ते त उहे अवाम खे रिलीफ ॾियनि। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।